কত হবে তুমি বলো লাস্ট আমি শুনি এইবার আসলে আর দাম হবে सानम कोगे जोहार नी चैनल रे आपे झोतो को सागुन दाराम चेद लेका मेना पिया आसाई दिन झोतो नापाय गे मेना पिया तेहें दोन हे एकना गालिफ स्ट्रीट पेट मार्केट रे निये दो कोलकाता रेना आडी मारांग आर ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ पेट मार्केट काना जहां दो बाग बाजार सखेर हाटो को मेना तो चलो बन नेल लेगे हाट दाड़ा खाते निये हाट रे दो आडी भेगार भेगार विदेशी चेड़े को किरिंजते को ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ कॉकटेल बुद्री फिंच जावा लवबर्ड पायरा रोजी आरो आयमा एक्सोटिक चेड़े नोडे खन बारजांगा मारांग से ताराम लेखान गे विदेशी सेता कलेक्शन नेल नामोआ नोडे लैब्राडोर पोमेरियन गोल्डन रिट्रीवर स्पीट्स पाग आरो अडिगान ब्रीड रेन सेता को नामोआ কত হবে তুমি বলো লাস্ট কিন্তু আমি ব্যাংক ট্রান্সফার করবো যদি ফাইনাল করে নিতে ব্যাংক ট্রান্সফার করবো
তুমি বলো কত? ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱟᱨ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱴ ᱨᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱚᱝᱜᱤᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱤᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱯᱮᱭᱟ। ᱛᱚ ᱪᱚᱞᱚ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। সবুজ কটা গেছে তিনটে তাই তো ওই লাস্টে সবাই হয়ে গেলে এগুলো আমি আমার কথা আপনি জানি আমি কথাটা এই যে মাছ দেখছেন না যে লোকাল পুকুরের মাছ এটা তো কই মাছ কই বড় হলে 1,500 টাকা 350 দেবে এইবারে দেখেন এইবার আসলে আর ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱮᱸᱰᱮᱫ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। কত করে 400 টাকা কিলো 250 টাকা কিলো হাতাম হাতাম হাতাম
रेना मेन एट्रैक्शन कना को एक्जोटिक्स पायरा जहाँ दो को मेना विदेशी पायरा। तो चलो बन नेल लेगे निये हाट रे चेत लेकन पायरा को ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। দাদা এগুলোর কি নাম? এগুলোর কি নাম? জ্যাকাবিন। কি? জ্যাকাবিন। আর দাম কি এগুলো? ছেড়ে দেখিয়ে দেবো না, একটা পয়সা দিতে হবে না আপনাকে। বিনা পয়সা বাইরে দিয়ে দেবো। বড় খাঁচা আছে ছেড়ে। বাহ বাহ। না নতুন পায়রা বলেই নিয়ে যাবো। আনা বাইরে যা। আপনাদের বাড়ি বাইরে না, একদম দিয়ে। আল্লাহ একদম দেখ না আমি বাইরে না। চাচু গায়ো সিজা দে রো এটা আছে ৮,০০০ টাকা। এটা বাইরেকার পায়রা, এটা ইন্ডিয়ান বিদেশ। नोडे खन आर किछुटा माड़ांग से ताड़ाम लेखान आडी रकम देशी विदेशी दारे रेना कालेक्शन नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। नितोग दो बोन नेला किछु जबा बाहा रेना कालेक्शन। तो चलो नितोग दो नेल लेगे बोन चेद लेकान जबा बाहा नोडे ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। শ্রীলঙ্কা আগের সপ্তাহে সেই সাইড স্টার্ট পাবেন, কোথায় গেল দেখুন। আর আমরা এখানে ফুল না থাকলে নিয়ে আসি, ফুলই ᱪᱮᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ? গ্ল্যাডি ᱪᱮᱫ ᱜᱞᱟᱰᱤ ᱚᱞᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ? ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ?
ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚᱦᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱟ ᱞᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱫᱚᱦᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱩᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱞᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱢ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱦᱟ গ্ল্যাডিওলাস নিয়ে তো একটা পেঁয়াজ লেখা বাহা কানা আর রাবাং দিন ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱴᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱥ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱼᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱞᱚᱜ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱯᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱟᱨᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱯᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱫᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ